वर्तमान जिला खबर टीम कविसूर्यनगर निर्वाचन मंडल आसी पहुंची। एठारे राजनीतिक उष्मता ग्रीष्मर उष्मता ठारू आहरी अधिक अच्छी कहले अत्युक्ति हम ना, कारण एथर विजु जनता दल एक नुहमुह प्रार्थी एठारे देछि, जहां नहीं कौन रही प्रतिक्रिया आम सहित अच्छा मनोरंजन महापात्र जी की कविसूर्यनगर एनएसी दुई थर चेयरमैन आ बर्तमान भाइस चेयरमैन पदवी अच्छा। सर एठी बीजेडी माहौल किपरि अच्छी आ जो तीन प्रतिद्वंदी दल एठारे प्रार्थी देइछन्ती तापर आपण कोन मत प्रदान करिवे? वर्तमान देखा गले सारा ओडिशा रे प्रिय मुख्यमंत्री जो प्रतिष्ठता रही आधार करी कविसूर्यनगर निर्वाचन मंडल समस्त भोटर्स बीजेडी दल प्रति आकृष्ट होती। गोटे कथा कह गले गोष्ठी कंदल रही सबुठी, किंतु आमर जो बीजेडी प्रार्थी श्रीमती लतिका प्रधान रही से गोष्ठी कंडर ऊर्ध्वर रही कार्य कर चेष्टा कर जहाँफल अन्य दल ठारू बीजेडी दल निश्चित भाव ये विपुल संख्यार भोट पाई जयित हो बोली आशा। अच्छा सर, एठी मध्य गोष्ठी कंदल रही जहाँ दीर्घ ये जो गत 5 वर्ष कविसूर्यनगर निर्वाचन मंडली बीजेडी गोष्ठी कंदल चर्चा रही आसला, किंतु वर्तमान बीजेपी किपरि गड़ अख्तियार करिवो से चेष्टा युवनेता रंजन पोलेई को नहीं चेष्टा चलैछि। वर्तमान जो कविसूर्यनगर निर्वाचन मंडल में दुईटी गोष्ठी बीजेडी थिले, जो लतिका प्रधान को प्रार्थी करिछि विजु जनता दल भरोसा करी सी दुईटी जाक गोष्ठी को एकाठी करी आ विरोधी गोष्ठी को निज सपक्ष को आनी एठारे केते दूर सफल हो पारे बोली आपण भाबुछन? देखो खाली बीजेडी दल जो गोष्ठी कंद रही नुह सबु दल गोष्ठी कंद रही गोष्ठी कंद नुआ कथा नुह, किंतु बर्तमान जो बीजेडी विधायिका प्रार्थी अच्छा से तांकर बुद्धि बल कार्यशैली द्वारा समस्त को एकाठी करी निर्वाचन बैतरणी पारी होगा चेष्टा कर धन्यवाद देवी। आम सहित आउ किसी साधारण भोटर अच्छा से मतरे कौन रही कविसूर्यनगर निर्वाचन मंडल राजनीति को नहीं पचारे बुझा अरे ये कौन रही माहौल किपरि एठारे प्रतिद्वंदी हम बोली आपण भाबुछन? एठी कौन सी प्रतिद्वंदी हेनी बीजेडी जहाँ को विधायक रूपे प्रार्थी कर श्रीमती लतिका प्रधान महोदया से एठी एक रेकर्ड संख्यक भोट जितबे, जहाँकि गंजाम जिले में गोटे माने अविस्मरणीय कहानी कहले चले। एठी कौन सी दलर किसी अस्तित्व ना, केवल बीजेडी दलर अस्तित्व अच्छी। माननीय मुख्यमंत्री को प्रार्थी करूँ आम धन्यवाद दूचु एवं श्रीमती लतिका प्रधान महोदय जन उच्च शिक्षित संपन्न व्यक्ति एवं जड़े से राजनैतिक परिवार आसतु राजनीतिक गोटी चालना बहुत तीक्ष्ण कले चले। तेणु से गंजाम जिलार सबु आसन यही आसन में बहु भोट्रे विजय हे, जहाँकि आपण मैंने आगामी दिन में देखिए एवं आम पचर अच्छु माननीय मुख्यमंत्री पचर अच्छु। तेणु आम बहु विपुल भोट्रे जितने उद्यम करूँ। सर आपण मत कौन रहिबो एठारे किपरि रही माहौल आपण मतरे एठारे किए संख्यागरिष्ठता हासिल करिवो किपरि रहिबो निर्वाचन फलाफल? निर्वाचन फलाफल तो ये बीजेडी बाजीमात कर बाध्य भावार ना, जोड़ा गंजाम जिले में कौन सी एमएलए जी भोट्रे जीति नथी ये लतिका प्रधान से भोट्रे अधिक भोट्रे जीते यहाँ रेकर्ड सृष्टि करने चाहूँ आम कविसूर्यनगर में। तेणु आम बीजेडी को ये निप्रतिद्वंदी भाया जितेबू आम ये कहले लतिका मैडम गोटे भल प्रतिद्वंदी। तेणु ये जनसाधारण प्रति संतुष्ट अच्छा लतिका मैडम को, तेणु ये लतिका मैडम बाध्य जितबे कविसूर्यनगर निर्वाचन मंडल। आम सहित आउ किसी भोटर अच्छा सर, आपण किपर देखुं अंचल कविसूर्यनगर एनएसी लोक मैंने केते दूर विजु जनता दल को समर्थन देवे बोली आपण भाबुछन? ये तो बीजेडी सब लोग पसंद कर कहीं आमर जो एनएसी आसी 14टा वार्ड रे बीजेडी आसी, तेणु ये बहुमात्रा बीजेडी भोट जीव आम संकल्प अच्छी पुणी थे नवीन सरकार आम रेकर्ड सृष्टि कर जोड़ा 5 थर
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେଡି ଭୋଟ ଦେଇ ଏଠି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସଚେତନ ଭୋଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ସାର୍, ଏଠାରେ କେଉଁ ଦଳ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବ ଆଉ କିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଠି ବିଜେଡି ଆଗ ହାସଲ କରିବ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ଆଉ ଆମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନେତା ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଯେପଟେ ଯିବେ ଆମେ ସେପଟେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର କିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ମତାମତ। ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠାରେ ଗଡ଼ ଅକ୍ତିଆର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ମୁହଁ ଏଠାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଦେବା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି ଗଡ଼ ଅକ୍ତିଆର କରିବାରେ ଏକ ଇତିହାସ ରଚିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ମତ ନେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠା ମହିଳା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ କିପରି ରହିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କହିବେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମହିଳା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯାଇଛି ସିଏ ବି ଜଣେ ମହିଳା, ଆ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ଆମର ଏହି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ML କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସେ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ଟିକଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ଓ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଅଛି ଆମର ଲତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ଏହି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ପଛୁଆ ଥିଲା ସେହି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଜି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ମହିଳାମାନେ ଘରର ଏଣ୍ଡି କାଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। କେବଳ ସେହି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏବଂ କିଛି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ 33% ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେହି ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ଆମ ସମସ୍ତ ସହରବାସୀ ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ବ୍ଲକ, NAC ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ମଜବୁତ ଆମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର NACର ଏବଂ ଏହି ମଣ୍ଡଳର ସବୁ ମଜବୁତ ହୋଇ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଲତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଏବଂ ସମର୍ଥ କରିବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରି ଏହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ ବୋଲି ମୋର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା। ଆଉ କିଛି ଜଣ ମହିଳା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଠାରେ କିପରି ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ମହଲ, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଭୋଟ କରିବା। ସେ ବହୁତ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଚା ଖଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି କିଛି ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ, ସେମାନେ କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ପରଖିବା। ସାର୍, ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପୁରା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ରାଜନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ କାହା ଆଡ଼କୁ ରହିବ ଏବଂ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତ କ'ଣ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ଆମର जो कांग्रेस गोटे संगठन रही से संगठन वर्तमान चूरमार हो कहीं चूरमार होना पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक कविसूर्यनगर अंचल क्या प्रार्थित्व नदे
सी खल्लीकोटू जड़े भड़ाटिया हिसाब से प्रार्थी आनी ये कहीं कविसूर्यनगर बहुत पुराना और पुरातन नेता मान कांग्रेस रही मुझे कविसूर्यनगर ब्लॉक 97 टू 2014 जाए कविसूर्यनगर ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट ये ब्लॉक डिप्यूटेड चेयरमैन जिला परिषद 3 थर समीक्षक भाव ब्लॉक रे आम एप्लाई करूँ टिकेट पाई निरंजन पट्टनायक कौन भाभी कविसूर्यनगर कौन व्यक्ति को टिकेट न दे खल्लीकोटर जड़े लोक विजय साहू नामर लोक टिकेट देते कविसूर्यनगर ब्लॉकर केतोटी गाँ रास्ता कौन से लोक ए विषय में कौन प्रकार जानी ना आ कांग्रेस जहाँ कर नुआ लोक को टिकेट लेते कविसूर्यनगर क्या आम से लोक समर्थन देना किंतु वर्तमान जो आगामी निर्वाचन अच्छी आपण समर्थन क्यों आड़ को रही शुणु आम देखू 10 टू 14 तारीख भितर बीजेडी हो कि बीजेपी हो जार पल्ला भारी अच्छी से आम सपोर्ट देव एठारे चाखटे पहुंची एभली जड़े व्यक्तिविशेष आम सहित थे जी कि कांग्रेस दलर दृढ़ समर्थक आ कविसूर्यनगर अंचल कांग्रेस को मजबूत करिबारे बहुत चेष्टा करथिले किंतु जड़े कांग्रेस कर्मी हिसाब रे तांको मनरे अवशोष रही जाइछि सी राज्य कांग्रेस नेतृवृंद उपरे आम कैमेरा सामने पूरा बर्षिचंती कारण जो टिकेट बंटन है एठी कांग्रेस दलर जो माने पुरुखा नेता रही से बाद दि जाई अन्य जगार भड़ाटिया नेता आनी एठारे प्रार्थी करागला बोली तांको मनर अवशोष किंतु सी आम कैमेरा आगे कहले जे 10 तारीख रु 14 तारीख निर्वाचन प्रचार समय बीजेडी बीजेपी मध्य जो लड़ई हम से जार पला भारी रही कांग्रेस संगठन से दल को समर्थन देव तांकर समर्थन रे एठारे क्यों दल विजय हासिल करिवो ता समय ही कहिवो। वर्तमान आम सहित अच्छा कविसूर्यनगर निर्वाचन मंडल राजनीतिक समीक्षक नारायण प्रसाद मिश्र सर एठी 3 प्रमुख राजनीतिक दल निजर प्रार्थी देइछन आपण मतरे एठारे क्यों दलर पला भारी रहिबो आ 3टी जाक प्रार्थी उपरे आपनकर मत कोन 2019 साधारण निर्वाचन कविसूर्यनगर आम भोटर एवं अंचलवासी दुर्भाग्यजनक स्थिति बर्तमान पहुंची जे ये अंचल कौन स्थानीय नेता को कौन प्रमुख दल प्रार्थी दे ये साधारण तीव्र असंतोष भी देखा देछि मुख्यतः कहया गले जातीय कांग्रेस जो प्रार्थी देछि ये से प्रार्थी के बर्तमान सुधा लोक कि चिन्ह ये को गाँ प्रार्थी कौन से लोक दिने आसनी से प्रार्थी को लोक कि दिन पचार भी ना सी तो कला कांग्रेस कथा बीजेपी अन्य दलर अपेक्षा प्रार्थी चयन में आम कविसूर्यनगर निर्वाचन मंडल लोक ना भी आम ब्लॉक लोक सी युव नेतृत्व सी भी प्रति लोक बर्तमान जो ओडिशा रे परिवर्तन हवा देखा देछि से भितर बीजेपी अग्रसर होउछि हम देखिबा पाइछु लोक भी मन आकर्षण होइछि बीजेपी आड़ को तृतीय देखा गले बीजेडी स्थिति पूरा संगीन ये बीजेडी शासक दल तार जो पल्ला भारी बोलते आदर बेसी जो कर्मी होती से कर्मी को लेकिन आम ये प्रार्थी चयन में पूरा घोटाला है जे गला थर 2014 निर्वाचन जो प्रार्थी की बीजेडी देता काटिकी पुणी आदि आनी देता से प्रार्थी की पुणी आदि बीजेडी ये दी भाग कह गले बहुत दिन चलती दी भाग से दी भाग को लेकिन बर्तमान प्रार्थी एवं राजनीति मैदान में ओह्लैंट जे कि 2 प्रमुख दल बीजेडी को नहीं प्रार्थी बर्तमान विषय राजनीति प्रचार आरंभ कर जहाद्वारा कि कविसूर्यनगर में दीर्घ दिन धरी संगठन कर आसुवा हर सभापति दल धक्का देला जे हर कर्मी बर्तमान निरुपाय से बीजेडी देवे कि बीजेपी देवे बर्तमान स्थिर कर जहाँ तो अनुमान करा हर कर्मी माने बीजेपी बाटे जीवे एवं राणीर जो सुकेन्द्र जो समर्थक अच्छा से भी निजे राणी प्रार्थी न असंतुष्ट होकर बीजेपी आड़ मुहाइला गोटे सूचना आभास मिलने जहाद्वारा कि ये बीजेपी बर्तमान अग्रसर होगा
ସମୀକ୍ଷା ଜଣାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ମତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଥିବେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏହି ବ୍ଲକର ଅନ୍ତର୍ଗତ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସଂଗଠନ ଚଳାଇଥିବା ହର ସାହୁଙ୍କ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ମାନେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିନି। ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ସେହି ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ସାର୍ ମତାମତ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏଠାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ସାର୍ ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମତ ଦେଉଥିଲେ, ସାର୍ଙ୍କ ମତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଉପରେ ନଜର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମତଃ ନତିକା ପ୍ରଧାନ ଯେ ବିଜେଡିରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଟେ ପଲା ଭାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୁହାଁ ସମସ୍ତେ ହେଲେନି। କାରଣ ଉଭୟ ରାଣୀ ଓ ହର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏଠାରେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚଲେଇଥିଲେ ତାହା ସେହି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରାଟ ଧକ୍କା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବିମୁଖତା ହର ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ରାଣୀ ନାମକ ମଧ୍ୟ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀର ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କର୍ମୀ ପ୍ରତି ଏହା ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଉଭୟ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେବାର ନଜର ରଖାଯାଉଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେଡି ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବିଜେଡି। ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡିର 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହରସାହୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁଜ୍ଞାନୀ କୁମାରୀ ଦେଉଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମତ ଦେଉଥିଲେ, ହରସାହୁକୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁଜ୍ଞାନୀ କୁମାର ଦେଉଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେଉଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବା ପରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାର ମତ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଏଠାରେ ଗଡ଼ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ରାଜକିଶୋର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।